जय जगन्नाथ शुभ सकाल लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ अगस्ट मास 9 तारिख शनिवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। तो वीडियो निहाती शेष पर्यंत देखिए कारण संपूर्ण इनफॉरमेशन आपण मैंने गोटे वीडियो माध्यम पाइपर। प्रथम अपडेट रही आज कोटिए हिताधिकारी मानक मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती यानी सीमांत कोटिया अंचल को जिबे राज्य सरकार। कोटिया गस्त बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना। आज कोटिए हिताधिकारी मानक मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती। कोटिया अंचल 2000 रु अधिक महिला पाइबे सुभद्रा टंका। बाद पड़िथिबा 246 महिला एका बेलके पाइबे तीनोटी किस्ती टंका बा 15,000 टंका। तो एबे चलंतु जानि नबा जे सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका आज बंटन कराजिबो राखी पूर्णिमा अवसर रे। तो एई टंका आज काहाकू मिलिबो आ काहाकू मिलिबनी चलंतु जानि नबा। तो देखंतु प्रथमे चलंतु देखिबा एई पैसा आज काहाकू मिलिबो। तो देखंतु जो माने दुईटी किस्ती पाई सारी चंती आ योग्य विवेचित सेमानकू एई टंका आज 5,000 मिलिबो बोली तथ्य रोची। आ बहुत सारा महिला पाखापाखि 2 लाख महिला जो माने बिल्कुल भी पैसा पाई नथिले जो मानकर जांच चलीथिला तो सेमानक भितर जो माने योग्य विवेचित होइतिबे सेमानकू एका बेलके आज तीनोटी किस्ती बा 15,000 टंका मिलिबो बोली तथ्य रोची। आ बहुत सारा महिला जो माने गोटे किस्ती पाइकी तापर अयोग्य विवेचित होइतिले बा कार डॉक्यूमेंट भूलभाल थिला जदि सेमाने ठीक योग्य विवेचित होचंती बा डॉक्यूमेंट ठीक करिथिबे ताले सेमानकू मध्य दुईटी किस्ती टंका आज मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। तो बाकी केउ मानकू टंका मिलिबनी। बहुत सारा महिला पाखापाखि 94,000 महिला अछंती जो मानकर बयस 60 वर्ष रु अधिक हो जाइछि बा 60 वर्ष हो जाइछि सेमानकू भत्तारे सेमानकर नाम जोड़ा जाइछि आ सेमानकू तृतीय किस्ती टंका मिलिबो नाही। आ जो माने अयोग्य विवेचित होइतिबे पूर्वरु दुईटी किस्ती पाइथिले भी अयोग्य जदि विवेचित होइतिबे ताले सेमानकू मध्य टंका मिलिबनी। सेमाने निजर स्टेटस को चेक करि नियंतु। आ जो माने नुआ आवेदन करिबा पई चाहुचंती आज ठारु नुआ आवेदन करि परिबे बोली आशा करा जाउछि। तो एने मध्य ऑफिशियली आज घोषणा करा जिवो। जो मानकू 21 वर्ष होइतिबो सेमाने नुआ आवेदन करि परिबे आ सेमानकू पैसा मार्च मासरे मिलिबो बोली तथ्य रहउछि। तो मार्च मास महिला दिवस रे सेमानकू टंका मिलिबो। सेमानकू एका बेलके 20,000 टंका मिलि पारे कारण तीनोटी किस्ती सेमाने पाइबेनी। अप्लाई करिवे खाली नुआ। तो नुआ अप्लाई कले तीनोटी किस्ती आ सेतबेले महिला दिवस रे गोटे किस्ती एकदम 4टी किस्ती मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि 2025-26 आर्थिक वर्ष पई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पई 12,000 कोटी टंकार सब्सिडी को कैबिनेट अनुमोदन। केंद्र कैबिनेट शुक्रवार दिन 2025-26 आर्थिक वर्ष पई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे 12,000 कोटी टंकार सब्सिडी को अनुमोदन करिसंती। एई घरोई एलपीजी संयोग उपरे सब्सिडी प्रदान करे जहाँ गरीब एवं वंचित परिवार को स्वच्छ एवं सस्ता ईंधन उपलब्ध कराए। परवर्ती अपडेट रही आयकर बिल 2025 प्रत्याहार कले केंद्र सरकार। खूब शीघ्र नुआ आयकर बिल आगत करिवे सरकार बोली तथ्य रही। परवर्ती अपडेट रही मलेरिया एवं डेंगू पई 1,57 लाख औषध युक्त मशारी जोगाइबे केंद्र सरकार बोली तथ्य रही। परवर्ती अपडेट रही बिहार रे निर्माण हेबो माता सीतांको मंदिर। अयोध्या रे मर्यादा पुरुष प्रभु श्रीरामंको भव्य मंदिर निर्माण हेबा परे माता सीतांको पई भव्य मंदिर निर्माण करिवे केंद्र सरकार। एथिपाई मूलदुआ पड़ी सारिछि। शुक्रवार बिहार रो सीतामढ़ी रे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जानकी मंदिर पई भूमि पूजन करिसंती। परवर्ती अपडेट रही आसंता 12 तारिख रु राज्य रे बढ़िबो वर्षार परिमाण। गांगे पश्चिम बंग एवं यार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा रे एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रही उत्तराखंडर उत्तरकाशी जिले में बादल फटा वर्षा एवं भूस्खलन परे उद्धार ऑपरेशन जारी रही। पागरे सुधार आसुथुबारु उद्धार कार्य को आउरी व्यापक करा जायछि। आवर्जना तले पोती होई रहितिबा लोकंक संधान पई 20 रु अधिक टीम अहर प्रयास जारी रखिचंती। गतकाली संध्या सुधा 70 जन, धरालीरु हर्सिलु 190 जन एवं गंगोत्री 274 जन को उद्धार करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही छत्रपुर जातीय राजपथ रे स्कूटी कंटेनर रे लागिला निया। घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करिछि।
ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟେନରରେ ଥିବା 30 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଜଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଣ୍ଟେନରଟି ସ୍କୁଟି ବୋଝେଇ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତାପଗଡ଼ରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଇପାସରେ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ହଠାତ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି SBI ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଟୋଟାଲ 6589 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆବେଦନର ବୟସ ସୀମା 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଗଣନା ଏପ୍ରିଲ 1, 2025 ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଦରମା 17,900ରୁ 47,920 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସାଧାରଣ EWS OBC ପ୍ରାର୍ଥୀ 750 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଚୟନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ ହେବ। ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରତୁଆ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। 3 ଦିନ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ 8 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସହରରେ ଚାଲୁଥିବା ରୋଡୱେ ବସ୍ ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଦିନିଆ 5 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟ କିଛି ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଯଦି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ଅଲଗା ରହୁଛି ଟିକେ ବି ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର EKYC ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କଟିଯିବ ନା। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି
तथापि आपण माने आवेदन करि परिबे नहीं जदि करूचंती आपनक नाँ को काटी दिया जिवो। परवर्ती अपडेट होची भुवनेश्वर एम्स रे सीबीआई चढ़ाऊ नियुक्ति जालियाती नहीं सीबीआई चढ़ाऊ होउतिबा विशेष सूत्ररू जणा पड़िछि। परवर्ती अपडेट होची जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित खबर रे कुहा जाईछि प्रयागराज रे बन्या तांडव एते भयंकर रूप धारण करिछि जे प्राय 70,000 लोक बासहीन होई पड़िछंती। 2,000 रु अधिक घर भांगी जाईछि एवं प्राय 5 लाख लोक बन्या रे प्रभावित होइछंती। परवर्ती अपडेट होची मासक भितरे 3 महिला जळी मरिबा घटना आगकू सिपाही विद्रोह पई कांग्रेस रो चेतावनी। राज्य रे गत 3 सप्ताह मध्यरे 3 महिलांको जळी मरिबा घटना रे न्याय दाबी करी शुक्रवार ओडिशा कांग्रेस डीजीपी कार्यालय निकटरे धारणा दैथिले। राज्य कांग्रेस सभापति भक्तचरण दास को नेतृत्व में शताधिक कर्मी भुवनेश्वर माता मठरू डीजीपी कार्यालय पर्यंत शोभायात्रा करी 4 घंटा धारणा रे बसिथिले। परवर्ती अपडेट रुचि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस राष्ट्रपति पुतिन को सहित कथा होइचंती। एई फोन कॉल समय रूस राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन सहित जड़ित सांप्रतिक घटनावली विषय रे प्रधानमंत्री को अवगत कराइथिले। प्रधानमंत्री विवादर शांतिपूर्ण समाधान पई भारतर दृढ़ दृष्टिकोण को दोहराइथिले। परवर्ती अपडेट रुचि राज्य रे बीजेपी सरकारंकर गत 13 मासर शासन समय रे चाषी कूलर स्वार्थ को अणदेखा करिसंती, जेउथि पई चाषी भाई माने विभिन्न असुविधा रे सम्मुखीन हेउचंती और सरकारंकर ए चाषी मारणा नीति को विरोध करी आसंता 18 तारिख रे बरगढ़ ठारे विराट चाषी समावेश करिबो बोली बिजु जनता दल पक्षरु गतकाली घोषणा करा जायछि। परवर्ती अपडेट रुचि अगस्त 31 रे प्रतिवर्ष पालित हेबाकु जाउछि स्वायत्त शासन दिवस। एही उपलक्ष्य अगस्त 25 रु 30 तारिख पर्यंत प्राक उत्सव पालन स्वरूप 115 गोटी पौरपालिका रे सप्ताह व्यापी विभिन्न कार्यक्रम मान पालन कराजिबो। परवर्ती अपडेट रुचि राज्य सरकार सबु वर्गर हिताधिकारी भली दिव्यांग हित प्रति प्राधान्य देई सदा सर्वदा समर्पित रही कार्य करुचंती। सेही क्रम रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग त्वरित पदक्षेप एवं निर्देश जड़े दिव्यांग हिताधिकारी को प्रमाणपत्र प्रदान करा जायछि। परवर्ती अपडेट रुचि मयूरभंज रे 108 आंबुलांस सेवा ठप अनिर्दिष्ट काल जाए कार्य बंद आंदोलन होईछि। बकेया दरमा प्राप्य दाबी रे आंदोलन होईछि। आंदोलन रे 200 रु अधिक कर्मचारी शामिल अछंती। आंबुलांस सेवा बंद दुगु रोगी हंतसंत हेउचंती। परवर्ती अपडेट रुचि केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई रे युवती जीवंता जळी जिबा घटना रे अटक पुरुष बंधुंकर मां और भौणी आनिले सांघातिक अभियोग। पुओ को फसाई दिया जाइथिबा कहिले अटक पुरुष बंधुंकर मां। उभय पुओ और झियो परस्पर को भल पाउथिले। झियर बापा मां जानिछंती वीडियो भाइराल घटना मिछ। मो पुओ को फसाई दिया जाइछि। बापा मां मारिछंती। बंधा अवस्था रे झियर मृतदेह मिलिछि। 20 लाख टंका पाई तांको बापा झियो को मारिचंती। मो पुओ निर्दोष। 3 मास हेला चेन्नई रे थिला। तांको घर लोक झियो को बहुत माड़ मारुथुले। न्याय न मिलिले आत्महत्या करिबो कहिले अभियुक्तक मां। तो गतकाली सकाळे पुरुष बंधु को चेन्नई रु गिरफ करी विमान बंदर रे भुवनेश्वर को आनी तापरे केन्द्रापड़ा नीची पुलिस। परवर्ती अपडेट रुचि पीयूषा झियारी संपर्क रे लागिला कलंकर छिटा। नाबालिका को दुष्कर्म करी गर्भवती कला संपर्कीय पीयूषा। पीयूषा झियारी संपर्क रे लागिला कलंकर छिटा। 13 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म करी गर्भवती कला संपर्कीय पीयूषा। बालेश्वर जिला सिल्ला थाना अंतर्गत भानुपुर ग्राम रे घटिछि एभली अभावनीय घटना। अभियुक्त पीयूषा को काबू करी राति सारा बांधी रखिले पीड़ितांको परिवार लोके। खबर पाई घटनास्थल रे सिल्ला थाना पुलिस पहुंची अभियुक्तों को गिरफ करी थाना को नैथिबा जना पड़िछि। परवर्ती अपडेट रुचि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत उपरे लागू होइतिबा 25% आमदानी शुल्क गतकाली ठारू कार्यकारी होइछि। एही शुल्क लागू हेबार गोटे दिन पूर्वरु ट्रंप रूस सहित वाणिज्य कारबार को नहीं भारत उपरे जोरिमाना स्वरूप अतिरिक्त 25% शुल्क घोषणा करथिले। वर्धित शुल्क अगस्त 27 रु लागू हेबो। परवर्ती अपडेट रुचि 2 दिन तले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग भेटी मेडिकल सीट संख्या वृद्धि करने पर निवेदन करिसंती। मात्र राज्य में हजार हजार संख्यार डाक्तर और विशेषज्ञ डाक्तर पदवी खाली पड़िथिले भी सेथिप्रति मंत्री किंबा स्वास्थ्य विभाग दृष्टि नहीं। परवर्ती अपडेट रुचि फसल बीमा प्रीमियम बाबद कंपानी गुड़िक प्रतिवर्ष कोटी कोटी टंका नेउछंती। हेले फसल क्षति आधार में चाषी मानकु क्षतिपूरण देउनांती। क्षतिपूरण टंका पाइबा पई चाषी को धाई धाई शेष रे
ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି ତାହା କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 9 ତାରିଖ ବା ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତ ଯାହାକି ଏହି ଟଙ୍କା ଦିନ 12ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଅଛି, ମେ ବି କିଛି ଖାତାକୁ ପଇସା ଯାଇ ନପାରେ କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ଥିବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଇସା ନ ପଡୁଛି, ରବିବାର ବି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ ସୋମବାର ଦିନ ପଇସା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହତ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28ରେ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଭିତରେ ଚୀନ ଏବେ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପଛରେ କି ରାଜନୀତି ରହିଛି ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭାରତର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚୀନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି, ବଢିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବଦଳିଲେ ସରକାର ହେଲେ ବଦଳିଲାନି କୋଟିଆର ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଳି କରି ପଢୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିପୋ ମାଲିକ ଖାଇଗଲେ 88,000 ଲିଟର କିରୋସିନ। ଫଳରେ କିରୋସିନ ନ ପାଇ ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ଅପରାଧ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ବସ୍ରୁ ଜଣେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରୁ ଜଣେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରବିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ରହୁ। ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 200 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 75%, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 90%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2016ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଲକ୍ଷ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭରସା ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 94,700 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,03,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।